बासर राति तो मुहे अग्नि परीक्षार राति सेपटे मो प्राण प्रिय राधा मो विच्छेदरे गुमरे गुमरे कांदुथिबो काहाको किछि कहूनथिबो घर कोणरे चुपचाप हुए बसिथिबो ए चाकचक्यर घर सांग को रंग बेरंगर खट मते जमा भल लागुनी मते लागुछि मुझे एमिति एक घातक गले बसी सारी सारे आपण एते बड़ लोकर झील हो मଳି मुंडिया लोकर पाद धरने मत कौन पाप लगे जेते जाहेले भी तमे मोर 2.5 दिन स्वामी मते पुणी मो स्त्री रा कर्तव्य करबा को पड़िबो कि नहीं साहेब आज रातिटा आमे दुहे दुहिंक कथा ही कटे देले केमिति होंता तुमे तुम विषय कहत मो विषय कहती मु तो मो विषय सब किछि कहि सारछि आउ पुणी कोन कहबी मो मन कहछि तुमे जेमिति अनेक किछि कथा लुचै रखिछ तुम मुह को मु से ठीक से देखि नथिली ए 4 दिन है तुम फोटो को बारंबार देखुची जेते देखिले भी तुम से फोटो को कहीं आहरी देखा को इच्छा होची सते लागुची से फोटो सहित जेंती मोर किछि पुराना संपर्क रहिछि हाउ बंद कर मैं कि मीठा मीठा कथा कहि मो मन गिरबा को चेष्टा करनी न हाइले ए घर बाहर कर दे कबरटा बंद कर देबी मन गिरबा को चेष्टा करने में चाहे मो मन मो शरीर सब मो आयत्तरे अछि किंतु मु आज ए पवित्र राति रे तम पर गोटे मोहन पुरुष को हाथ छड़ा करबा को चाहुनी मो आसो आसो मोर तमे जानिछ मोर गोटे स्त्री अछि मु तुमको निजर करि परिबेनी मन तमे लंपट करबा को बाध्य करना जानिछि तमे मरिबो जे मो पाई मो खुशी पाई ता जीवनटा को देई दबो तू ता पाई मो गोटे राति पाई मो शरीरटा को देई परबिनी आसो आसो ना मु आज तमर किछि सुनिबी तमको लंपट सते देबी लंपट हमें मते मारिलो आहरी मारिबी कोन आहरी मारिबी बसराते करिवो तो भाई सह भाई को भाई मु तो से राजा भाई लो मने अछि हमें साधुआ चंडाल तुई भई हम गौर के इज्जत नहीं गला बोली हम बापाटा तार प्रशिक्षण देवा पाई जाइछि जे जाइछि तो चुबोर से हेरा ना मोर किछि मन पडुनी मने पका से झड़ा बड़ सार राती ए नालू दादा मारी मको ए खाइने
କିଏ? ଆରେ ମା କଣ କରୁଛୁ? ତୋ ନାଁ କଣ? ନନ୍ଦିନୀ ଏକୁଟିଆ ସେଠି କଣ କରୁଛୁ ମା? ଆରେ ଖାଇବାକୁ ନେଇଯାଇଛୁ ତ ଦଶଟା ବେଳୁ ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। अरे बाबा काहे एमिति अधैर्य होछु काहे तोर कोन हेछि बाबा कोन हेछि ମୋ ଭଉଣୀ ହଜି ଯାଇଛି ବାବୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ଖୋଜିଲି ପାଇଲିନି ଆପଣ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଖୋଜି ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ଆପଣ କୁଆଡେ ମୋ ଭଉଣୀ ହଜି ଯାଇଛି ତାକୁ ଚାଲ ଯୋଉଠି ହେଲେ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଚାଲ ସେଦିନ ତତେ କେତେ ଡାକିଲି ହେଲେ ତୁ ଜମା ଶୁଣିଲିନି କେତେ ଡାକିଲି ଏ ରାଣେ ରାଣେ ଲୋ ତୁ ଜମା ଶୁଣିଲୁନି ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ତିନ୍ତି ବୁଲୁଥାଏ ଠିକ ସେତିକିରେ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ଫେରୁଥାଏ। ତୋ କାନ୍ଦ ମତେ ଶୁଭିଲା ତୋରି ପାଖରେ କାର ରଖିଲି ଯେତେ ଯାହା ପଚାରିଲି ତୁ କିଛି କହିଲୁନି ଖାଲି କାନ୍ଦିଲୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ତତେ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲି। ଭାଇ ହୋଇ ସାନ ଭଉଣୀ ହାତରେ ଏକ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ପ୍ରତୀକ ସିନ୍ଦୁର ଯେ ଆୟୁଷର ପ୍ରତୀକ ହୁଏ ନନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ କିଛି ଭୁଲ କରିନ ବରଂ ତା ଆୟୁଷ ରେଖାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛ। ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଜଙ୍ଗରେ ମୋ ଭାଇଟାକୁ ବଳି ପକେଇଦେଲି କାହିଁକି କ୍ଷମା କରିପାରିବୁନି ଲୋ ସେଦିନ ତୁ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ ପୁରା କଥା ଦେଉଥିଲି ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବି ଭିନ୍ନ ମନର ଏ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଜବନିଆ କୋଉଠି ଜବନିକା ପଡ଼ିବା ପରେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ବହୁ ଦିନ ରକ୍ତ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ପାରିଛି। ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଭାବିବି ଆଉ ତା ଛଡା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କାହିଁକି ତୁ ନିଜକୁ ଅଭିଶପ୍ତ କରୁଛୁ କିଏ କହିଲା ତୋ ଜୀବନ ଅଭିଶପ୍ତ ଜମା ନୁହେଁ। ଆଉ କଣ ଭାବିବି ଭାଇ ଗୋଟେ ଭାଇ ହେଲି ସଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଆମ ଭାଇକୁ ବର ଭାବେ ବରଣ କରିଛି ୟାଠାରୁ କଣ ଲଜ୍ଜା କଥା ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଜାଣିବ ମତେ କଣ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ମନେ କରିବନି ମାରେ ଏ ସଂସାରରେ
গোড়ে জানো চারিণ স্বামী ଥାନ୍ତି ବାପ ଘରେ ବାପ ଭାଇ ଶାଶୁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅ ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏ ମୋହନଟା ତାଙ୍କରି ଅବତାର ବେଦଂଶ ମାତ୍ର ମଉସା ଠିକ କହିଛନ୍ତି ନାକି ସେ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ଭାଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଭାବିଥିଲି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଠିକ ହବ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଙ୍କ ଯେମିତି ଓଲଟପାଲଟ ହେଇଗଲା ଓଲଟପାଲଟ ଭାଇ ତୁ ଏଇଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତତେ ଦେଖିଛି ଆଜି ତତେ ମନ ଭରି ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆରେ କଣ ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ କଣ ଆଉ ଦେଖିବି ଦେଖୁଛି ମୋ ଭାଇର ଭାଇ ଭଣିଆକୁ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷ ଭଣିଆକୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବି ବାବୁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି ରାଧା ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଆଗ କହିଲ ତମ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ଯେତେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ କାଠରେ କେବେ ପତ୍ର କଅଣିବନି ମୋହନ କେବେ ବି କଅଣିବନି ଏ ରାଧା ତମେ କଣ ଏମିତି କହୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ସେଇ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାତ ପଡ଼ିଛି ଛାତ ଉପରେ ଛାତ ତମ ଦି ଜଣ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି ମୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ସେଇ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ଏମିତି ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଏବେ କଣ ହେବ ରାଧା କଣ ଆଉ ହବ ଜୀବନ ଦୀପଟା ଅବାବଳାରେ ଲିଭିବାର ଥିଲା ହେଲେ ବି ଯିବ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତମେ ସେଦିନ ଘରକୁ ବାହା ହେଇ ଆସିବା ପରେ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଆଉ ମତେ ଜମା ବି କଷ୍ଟ ହଉନି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ମରିବା ପରେ ତମେ ମତେ ଝୁରି ଝୁରି କାନ୍ଦିବନି ରାଧା ଏ ମୋହନ ରାଧାକୁ ଭୁଲି କେବେ ବି ରହିପାରିବନି ରାଧା ବିନା ଏ ମୋହନର କାହାଣୀ ସଦା ରହିବ ହେ ମୋହନ ତମେ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲ ତମେ ମୁଁ ତ ମରିଯିବି ମୋ ସହ ତମେ ଚାଲିଗଲେ ଏ ବିଚାରୀଟା କାହାର ହବ ମୋର କାହାର ହବ ସେ ମୁଁ ସିନା ତମ ପାଖରେ ରହିଲେ ତମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିପାରିବ ମୁଁ ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ
ରଖିବି ତୁମ ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ରଖିବି। ମୋହନ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଡ଼ି ମୋ ଥରେ ମନ ଭରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। କ'ଣ ରଖିବନି? ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନବବିବାହିତ ଯୋଡ଼ିକୁ ମୁଁ ମନ ଭରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଭାଉଜଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ରାଧା ଭାଉଜଙ୍କ ଅପରେସନ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅପରେସନ ମୁଁ କରେଇବି। ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ। ହଁ ଭାଇ ତୁ କାନ୍ଦେନି, ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଦୌ ସହିପାରିବିନି। Oh my God! मोहन! हराम दादा! तू नंदिनी को टच करो साहस करो क्या हुआ तुम्हें? नंदू! अरे तो कुछ आएगा? नंदू! नंदिनी तुम्हें तुम्हें गोटे छड़ा मई नारी मो सब मिछ नाच कर तुम्हें मोहन को बाहा हो गल अढ़ई स्वामी को ही सारा जीवन पाए तुम्हें जीवन साथी में पाछे नेल तार किसी भूल नहीं। हर बे परित लोक गुड़ा मु हाड़े हाड़े चिन्ह मो नंदिनी बहुत भल थिला अढ़ाई अढ़े श्री मंदिर खोजल के जानी ये मते भूली गला मो प्रेम ताजमहल को भांगी सारखार कर देला नहीं नंदू मु आज भी तुमको भल पाए तब प्रेम और ताजमहल को आज भी मोर हृदय साइड कर रखी छी नंदू अभिनय अभिनय
ସବୁ ମିଛ ବାହାନା ନାରୀ ତୋର କେତେ ରୂପ କେତେ କାହାଣୀ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ନାରୀ ନୁହେଁ ତୁ ମାୟାବିନୀ कौन बोले कोलकाता सती मुझसे प्रेम राजी ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟାକୁ ସୁଟ୍ କରିଦେବି ନାଇଁ ତମେ ତାକୁ ମାରିବ ରାମ ଦାଦା ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି ମୁଁ ଏଇଟା ସୁଟ୍ କରିଦେବି ନାଇଁ ତମେ ତାକୁ ମାରିପାରିବନି ବାଃ ବାଃ ରେ ପ୍ରେମିକା ତୋ ପ୍ରେମକୁ 100 ସାଲାମ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ବୋଧ ପୁରୁଷ ବୋଲି ତୋ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲି ଆଜି ବୁଝିଗଲି ଏଠି ପ୍ରେମ ମିଛ ଭଲ ପାଇବା ମିଛ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଜୀବନ ଛକରେ ମଣିଷ ହାଟ संपूर्ण सुस्थ ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन सरी जाइछि किंतु एक्सीडेंट रे तांकर स्मृति शक्ति हराई बसचंती ता माने से कोन आउ भलो हेबेनी सेमिति किछि मुंडरे हाथ लागले हुए तो भलो होई जाय परंती सिस्टर पेशेंट को डिस्चार्ज करने आसो ये की अग्नि परीक्षा जीवन झोंकनी नारी सपना जीवन झोंकनी नारी
ସ୍ୱାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭବ ତୁମେ ଭବ ତୁମେ। କିଏ ତମେ? ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଜଣେ ନିରୀହ ସାଧୁ ସନ୍ଥ। ଏ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ କଣ ପାଇଁ ବୁଲୁଛ? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ବୁଲନ୍ତିନି ତ ଆଉ କଣ ଜନଗହଳିରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧରି ତାଣ୍ଡବ କରିବେ? ମତେ କିନ୍ତୁ ତମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି। ମତେ ବି ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ବାବୁ। ମୋ ଉପରେ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ତୁମ ନାଁଟା? ଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର, ବାଉଁଶୁଣୀ ଥାନାର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଶୁଣିଲି ଏ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବେପାର ଚାଲିଛି। ଓ ସେଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ମୋର ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲ। ଯାହା ହଉ ବାବୁ, ଖୋଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଗାଈ, ଯେଣିକି ଟାଣିଲେ ତେଣିକି ଯାଇ। ଏମାନ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା, କାଳେ ତାପତ ହୁଏ ତାହା। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ତୁମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଆଜି ହୁଏତ ମିଳିଗଲ ପୁଣି ଏ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ। ତମେ ପୁଣି ମତେ ଖୋଜୁଥିଲ, ହେଲେ କଣ ପାଇଁ? ତୁମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ତମେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହୋଇ ତମ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ନୁହଁ, ଆମେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସୈତାନ। ତୁ ଯୋଉ ବେପାରୀର ପିଛା କରୁଥିଲୁ, ନିଜ ମୁଁ ସେ ବେପାରୀ। ଓ ତୁ ତାହେଲେ ଏତେ ଚାଲା? अबे चालाक नहले बेपारटा हेब केमिति? ଓ ତତେ तो पुनर मुझ पुलिस को शूट कले आईन तते केबे क्षमा करिबनी। अरे बसरा आईन देखले आईन ए भाटिया चलल भाई ए जाय आईन लेखा होइल भाई अब लेखा भी हेबनी। तू सुना আমার ব্যাপার মর্ডার করো আগে তো অর্ডার কর। ଲଚକାଉଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଲଚକାଇଦେଲି। ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ।
ଶଳାର ଶବ ସଂସ୍କାର ବି ହୋଇପାରିବନି। ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ତତେ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକାଇ ଥାନାକୁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ତୁ ଏମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବୁ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିଥିବ। କନେଷ୍ଟବଳ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାଟିଆ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକାଇ ତାକୁ ଥାନାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଆସ। ଶଳା ମୋତେ ରଚକାଇବୁ ତ তোর সাথে করে কলজা টানি আনিবা। তা আগରୁ ମୁଁ ତତେ ସୁଟ୍ କରିଦେବି। ବେଶୀ ନଖରା ଦେଖାଇବୁ ତ ମୁଁ ତ ଖପୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇଦେବି। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ତୋ ହାତ ଦିଟାକୁ ଦେଖାଇଦେ। ଭାଟିଆ ହାତରେ ହାତ କଡ଼ାଇବା ପକା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଏ ବେଲ୍ ଅର୍ଡରକୁ ଦେଖିନିଅ। मुंड बिंधिला बोधे मेंथो प्लास्टिक का मालिश करी देवेगी। You shut up nonsense! आसी गला ससुर पुओ बुढ़ा ओला को बुढ़ा बोले पेटे की पड़ी देला बोधे सारे ए सागुन हमरो धती कोली हला पिच्चा को तिच्चा के नाती दियो हाडे पुओ 5000 टंकिया कनेस्टेबल है सोया ए विधवा मातो को पुरे बेसी ताऊ देखो जुनाई रे ए सोना चंदन पड़े तू भी हबू से घाटा तुम लोग नाराज हो नहीं सर ओ तुमको जेती कहूची तुम सेती करो। यस सर लास्ट को वैन को नहीं जाइछो। यस सर ए पुलिस स्क्वाड निरीह जनता रक्षक खाकी वर्दी हेउची आईन प्रतीक नो नेभार ए सब मिछ एठी दोषी दोष करिवो थाना दुटिबा पूର୍ବରୁ मात्र गोटिए बेलरे से मुक्त होई जीवो। एठी आईन भूल एठी कानून भी भूल ए पुलिस चाकरी आईन को सुरक्षा देवार एक बहाना मात्र। कोर्ट कचेरी थाना ए समाज पाई गोटे गोटे सो अरे वो मानव अरे
କରୁଛୁ ମରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯା ତୋ ପୁଅ ଭାଟିଆ ଚଣ୍ଡାଳକୁ କହିଦେ ସେ ମତେ ବି ମାରିଦଉ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ମତେ ଖୋଲିକି କହ। ଆରେ ଖୋଲିକି କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି। ତୋ ପୁଅ ଭାଟିଆ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ରକୁ ମର୍ଡର କରିଛି। କଣ ହେଲା? ସେ ମର୍ଡର କରିଛି? ଆରେ ତୁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଫାଶୀରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲୁ କେମିତି? ହାଁ? ଏମିତିକୁ ଆସାମୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ କେମିତି? ହାଁ? ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ବାବୁ, ହେଲେ ଥାନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବେଲଣରେ ଖସିଗଲା। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଆଇନ କାନୁନକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଏଠି ଯୋଉ ପୋଲିସ ବାବୁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଚାକର। ଆଉ ସିଏ ପ୍ରମୋସନ ପରେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇବ ସେଇ କୁକୁରଟା। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ ସିଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନା ତ ମୁର୍ଦ୍ଦା। ଆମ ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ ଦୋଷୀକୁ ଦୋଷ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ହେଲେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଣିଷଟା ତା ନାଁରେ କରାଦେବ ସେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଭାଟିଆ ମତେ ବି ମାରିଦବ ବାବୁ। କଣ କହିଲ? ତତେ ମାରିଲା ଯେ କଥା ଜୀବନୀରେ ବାଦ। ତା ଆଗରେ ମୁଁ ତା ଦୁଇ ସାରିଥିବି। ହଁ ବାବୁ, କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଧନ୍ଦା କରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରେ। କଣ ହେଲା? ତୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ? ହାଁ? ହଁ ବାବୁ, ସେ ଭାଟିଆ କାଲୁନିଆ ସହିତ ମିଶି ବହୁତ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ତୁ ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଆରେଷ୍ଟ କର। ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ତୁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନ ପାରୁଛୁ ମୁଁ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ଲାଶ ସଜେଇ ଦେବି। ତାମାନେ ତୁ କଣ ତାକୁ ମାରିଦବୁ ବାପୁ? ନାରେ ବାପୁ, ତୁ ସେମିତି କରିବୁନି। ତୁ ସେମିତି କଲେ ଆଇନ ତତେ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦବନି। ମତେ ଯେମିତି ହଉ ମୋ ବାପୁ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ନଚେତ୍ ସିଏ ଯଦି ତାକୁ ମାରିଦିଏ ତାହେଲେ ଲୋକେ କହିବେ, ଦେଖରେ ଏ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାପାଟା ମଣିଷ ମାରିଛି। ଏ ସମାଜ ମତେ ଟାହିଟା ପରା କରିବ। ଆଉ ଆଇନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମତେ ମୋ ବାପୁ ହାତରେ ହାତ ଗଡ଼ି ପକାଇବାକୁ ହବ। ନା, ମୁଁ ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତାକୁ କେବେ ମର୍ଡର ଆସାମୀ ହେବାକୁ ଦେବିନି। এই দেখো, ମୁଁ ତୁମ କଣ୍ଢେଇ ରାଜାକୁ ନେଇ ଆସିଛି।
ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଝଟ କରୁଛି। ହଉ ତୁ ତ କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀକୁ ନେ ଆଉ ମତେ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ରାଜାକୁ ନେ। ସେଦିନ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଗାଉଥିଲୁ ଗାଉନୁ କଣ ଗାଉଥିଲୁ ତ ମତେ ମନେ ପଡୁନି କଣ ଗାଉଥିଲୁ ମୋର ତ ମନେ ପଡୁନି ତୁ ଗାଉନୁ ଗା। ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଏବେ ଗୀତ ଗାଇବା ମୁଡରେ ନାହିଁ। हे भगवान कौन जे मु करी थाना ढुले पड़िशा सबुठी चर्चा ए इंस्पेक्टर क्वार्टर रे से झीटा किए समस्त को मिछ कही आसुची जे पचारुची ताकू कहूची सी मो स्त्री मीरा हेले केते दिन ए छाई आलुआर खेल चलिबो। तमे खाइछ ना नहीं? मो कण्ठे राजा परा घरे नथिला मु केमिति खाइ तो कण्ठे रानी खाइछि ना से भी खाइ चलो तमे भी खाइबो और से माने भी खाइबे चलो। ना तू आगो से गीतटा गाउनु गा अरे बाबा अरे पूरा कहली मु एबे गीत गाइबा मूडरे नहीं। ठीक अछि गाइबनी तो तू न गा मु खाइबिनी जा मेरा हमारा भितर गाउनी हमारा भितर धाना हमारा भितर गाउनी हमारा भितर धाना दुनिया सुनने चली माने कोई गलत न बोलो दुनिया सुनने चली माने कोई गलत न बोलो हमारा भितर गाउनी हमारा भितर धाना हमारा भितर गाउनी हमारा भितर धाना दुनिया सुनने चली माने कोई गलत न बोलो दुनिया सुनने चली माने कोई गलत न बोलो। हमारा भितर गाउनी हमारा भितर धाना हमारा भितर गाउनी हमारा भितर धाना दुनिया सुनने चली माने कोई गलत न बोलो दुनिया सुनने चली माने कोई गलत न बोलो। अरे पचारुछि परा किए तमे पथिकटिए बाबू बाटरे जीवा बेले गुंडा मैंने अटैक कले जीवन बंचिबा कोठी चली आछि। तमे ठीक जगह को चली आसछ आ भय करबार किछि नाही। राति पाहिबा को आ अल्प समय बाकी अछि राति पाहि गले तमे चली जो।
स्त्री मीरा गोटे एक्सीडेंट रे से पागली हो जाइछन कौ दिन घटना ए कण से कौन आउ जमा भल हे ब्रेन ट्यूमर थिला ऑपरेशन भी हैला किंतु तार पागलामी ए जाई भल हेनी तथापि चेष्टा चली चाहे वो राधाटा तो भल होइछि हेले दुख लागुछि से दुनिया विषय किछि जानि पारुनी कौन किछि कहलो आपणक परि महापुरुष भाग्य थे स्वामी रूप तू किए ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନିନି ସବୁ କହିଦେବି ଜାଣିଛୁ ନା ସବୁ କହିଦେବି ଏଇ ତୁ ହଉଛୁ ତୁ 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 ମୋ କଣ୍ଢେଇ ରାଜା ଏ ପୁଲିସ ବାବୁ ଇଏ ହଉଛି ମୋ କଣ୍ଢେଇ ରାଜା ତୁ ତାକୁ କହୁନୁ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଗପିବ ଏଇ ଶୁଣୁନୁ ଶୁଣ ଏଇଠିକା ଆସୁନୁ ଜଲ୍ଦି ଏଇ ତୁ ଖାଇଛୁ ତ ମୁହଁ କହୁଛି ତୁ ଖାଇନୁ ଆଉ ତ ଆଖି କହୁଛି ତୁ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ନା କଣ ଖୋଜୁଛୁ पागलामी कहले से काहाकू गाली करेनी कि मारधर भी करेनी कि कौन से जिनिस क्षति भी करेनी भगवान को भिड़िया बारी बाबू से आपण को स्त्री को स्मृति शक्ति को खूब शीघ्र फेरे देवे खूब शीघ्र फेरे देवे ତୁ କଣ ସତରେ ଚାଲିଯିବୁ ମୋ ସହ କଥା ହବନି ରାଗିଛୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ କହୁନୁ କହୁନୁ କହ କିଛି କହୁନୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅନଉଛୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି କହୁନୁ भगवान केवे भी आपन को ठकी देवेनी से ताको स्मृति शक्ति खूब शीघ्र फेरे देवे मीरा ए कौन होची पागलामी बंद करिबो ना नहीं ए महान मुरली कृष्ण तू सुंदर करे समुनि रही घरे बसिया भी पागला जल्दी हेलो ओहिरा पंचायत हाईस्कूल छक कौन है 10 केजी गंजेई धरा पड़ी ओके ओके मो 10 मिनट जाए पहुंचुची राधा शोची यही मौका मु जाई फेरी आसे
गोरी चमड़ा वाली बीबी, चिकना चिकना का गुलाब जैसी होठ, साले को गोद में बैठाकर ऐश करूंगा। ओ मैडम, ओ मैडम, मैडम, ମୋ କଣ୍ଢେଇ ରାଜା ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଏଇଠିକି ଆ। ଏଇଠି ବସ। ଏଇ ତୋର ତ ଦାଢ଼ି ନଥିଲା, ଦାଢ଼ି କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ଏଇ କହୁନୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାଢ଼ି ଲଗେଇଥିଲି, ବାଘ ଭଳିଆ କରି ପକେଇଛି ଦାଢ଼ିଟାକୁ। ଏଇ କହୁନୁ ଦାଢ଼ି କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଯେ? ये साले पागलीटा, ଦାଢ଼ି କୋଉଠୁ? पागली हेले कौन करो बे? मस्त जवानी अच्छी। अच्छा तुम्हारा नाटक कौन? भूली गलु ना? ना तो भूली गलु ना? दाढ़ी है जाई जी तो से बेरी मन आरा भूली गला। काम करो ओदी दाढ़ी मोरे कर दे की पड़े जाई छी। बे मोहावची तो राधा आउ तू हवचु मो मन मुरली कृष्ण। ए बजा ना बजा, बंशी बजा ना बजो ना। बजाई भी लो, हाँ बजा। ऐसा बंसी बजाए भी जते छाटी पिटी हेले भी जमा छाड़ी भी कीड़ा को डाकेचो माने संभाली बोलो टोकी ए कौन हवचु कोनु को कहूचु को बंसी बजाई भी जे हाँ बजो। तुम्हें मेरा गोद में बसी सुनिबा को पड़िबा, तापरे मो साथी रे चौथी करिबो। चौथी सेटा पुनी कोन मु तो जानि। ସେଇଟା ବି ଜାଣିନ, ମୁଁ ଆସ୍ତା ଆସ୍ତା ତୋ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲି ଦେବି। ମତେ ସୋଲ ସୋଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଗଲେ ଲଗାଇବି। ଏମିତି ନୁହଁ ଏଇଟା। ତୁ ବଂଶୀ ବଜା, ମୁଁ ପାଗିଳି ଭଳିଆ ଘୋରେ ବୋଲିବି। ବଜା ବଜଉନୁ। भैंसी बजाएगी, बजा अच्छी तरफ से भैंसी बजाएगी। पहले तेरा गोरा गोरा चमड़ा को तुम सारे नानी छी 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 छीलो नानी छीलो छीलो छी सुनक चिल्लू बनक चिल्लू मते चिल्लू ना सुनक चिल्लू बनक चिल्लू मते चिल्लू ना छी छी छीलो नानी छी 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 छीलो नानी छीलो छीलो छी जिंदगी भर याद रखिबो, अच्छा लगे प्यार दूंगा।
রক্ত বার করে দেবে জানছি না হ্যাঁ জানছি না मैं तो साले तुझको पागली समझा था तू तो साले जबरदस्त निकली है आज ही आई जी माने तो नरम मांसरे दांत बसैबी ना ମୁଁ ପୋଲିସକୁ କହିଦେବି ସେ ମାରିବ अबे सत्य बेले को मो काम सरी जाइथिब सपन सहरे गोटे पंची घर मन राइजरे प्रेम बड़ी तमर प्रेम लागे ना भल আজি লাগে না ভল সপনর সৌদাগর সপনর সৌদাগর সপনর সৌদাগর हे अल्लाह मुझे माफ करे उसमें बड़ा कोई कसूर नहीं है आदमी बनाकर जन्म दिया औरत को देखिले दिल में धड़कन आसियो ना যদি সেই ইন্সপেক্টর মানব সব জানে যায় তাহলে কণ্ঠেই রাজাকে মারি দেবে से इन्स्पेक्टर मानव को इनके जा सब घटी गला
କିଛି କହିବୁନି କିଛି କହିବେନି ୱାଦା କରବେ କିଛି କହିବେନି ମୁଁ ଆଗେ ଯାଉଛି କିଛି କହିବେନି ମୁଁ ନେ ତ କଣ୍ଢେ ରାଜା ନେ याद रखिबू अच्छा लगिले प्यार दूंगा बुरा लगिले फाड़ दूंगा नहीं तो आग होकर जला दूंगा ah